Brong versus Donnie. Up. Foul. Benji, Pastor Rodelio. Benji, pinasa kay Donnie. Oh, pumeke. Parang same ball. Last touch, Lebrong. Okay. Daniel, pass to Benji. Daniel, uy, naputan. Wala. Donnie, nagpumilit sa ilalim. Wala. Lance. Donnie, kinaliwa pa. Sayang. Galing naman ni... Sino ba score? Si Donnie? Lance. Daddy Jules. Pass to Jakey. Pass to Carpio. Daddy Jules, 2 points. Wow naman. Pass to Daddy Jules. Pass to Lebrong. Wow. Jakey. Dumit na. Daddy Jules. Labanan ng mga angkel ha. Up. Jakey, uy. Iwan na si Rodelio. Lebrong. 2 points. May babawi yan. Benji, Pastor Rodelio. Nanginig. Anong gagawin? Donnie. Rumiverse. Basket. Benji. Uy. Nagtatalsikan sila. Oh, nice pass, Lebron. Anticipate na kay Lebron. Donnie humarang. Uy, wala. Benji. Rodelio. Kalagi. Benji for 3. Tapos. Uy, tumama kay Jake. Hinages. Again. Versus Donnie. Daddy Jules. Galing. Habol yan. Lance, tumira ng 3. Tapos na naman. Ako. Habol. Ang mga bata. Pull-up jumper by Jake. Basket. Habol pa. Hindi pa pumapasok si Bruce eh. Hoy, Daddy Jules na naman. Yung mag-daddy, dami nang ini-score. Donnie. Oh! Hindi mo na mapipigil si Donnie pag ganun. Okay, 16-7. 5 minutes, 6 minutes. Under 6 minutes left. Daddy Jules. Hop! Ang dribble, parang meron ako nakikita. Hoy, Jakey, make. Hop! Nagsayaw si Jakey. Gracias, Daddy. Jakey na naman. Basket. Number 15, Pong kay Alalor. Wow, Ali shoot. Lance na naman, Lance, coast to coast, pass to Bauer, Bruce. Hindi napansin ni Bruce. Jing, umahabol si Jing. Sumakay ng jeep si Jing, hindi pa rin nahabol. Hermes. Number 16, Bonpe Samal for 2, basket. Beria, alley-oop. Basket pa yun, dapat, para may narinig ako. Lance, tatlo umaharang, walang makakatigil kay Lance. 2 points. Halos makalas yung kalaban. Madadala. Hermes, oy! Bumawi, Hermes, 2 points. Parang Joseph Bastos. Orate. Hermes, uy! Ano yun? Ano pa? Napakaganda na sapatos kan. Kobe yan. Bagay na. May kintab ba? Mula sa ulo hanggang paa, kintab ba? Hoy! Nako! Benji! Nako po, wala ang shiny! Number 5! Wow! Skywalker! 29-11. Okay, Hermes! Uy! Napakahirap na tira. Meron po tayong i-open na basketball clinic dito sa Bedok ha. Ang magtuturo po sa inyo si Black. Kaya po, kung ako sa inyo, huwag ko na po ipasok. Anak nyo. Lebrong! Pasok! Laki! Benji! Uy! Napalipad niya si Lebron! Boundary. Jake! Uy! Bien! 3-point shot! Kahit pipilay-pilay, nakakadepensa pa. Benji for 3. Finally!
15. Abby. Op. Sama ka na. Scoring ngayon ah. Op. Ganda naman ang pasahan nila. Benji to ang score 17-40. Maiksi lang yan, hindi lang. Oh. 18 lang. Ay 17. Nice pass to Donnie. Lance to Donnie connection. Nangkuha ng bangga, hindi na shoot. Lebron. To Jakey. Wala na yan. Matik na yan. 2 points. Yen, Capo, short. Good ball. Ito lang tawag siya rep. Uy! Crossover pa si Boy ACL. Jake for 3-point shot. Lance. Man, 3 points, Lance. Oo nga, isa lang ang aking bata. Medyo baldado pa. Uy, Miamis. Wala. Ako po, patay na kayo. Sumigaw na si Berya. Naku mo. That's N1. Wala naman 20. Wow! Rebound number 5. Diretso. Sir, it's all yours. All the way. Yung nag-iisa mong ban, ano? Dinali mo pa. Bruce, go! Uy! Umikot siya dun yung kalaban. Libre na sa kabila. Oh my God. Hermes. Oh, yung money in the bag. Number 20. Dribbling. Pass to. Oh, Bruce. Wow. Malas si Bruce. Bastos. Wala. Ay. Hermes. Oop, money in the bag, Hermes. Jules, eto na. Diniin panlalo ng green. Nice pass to the son. To the daddy. 2 points. Ito. Uy! Serging! Kanya pa rin. Oy! Tinirahan niya si Lebron ko na. Uy! Jake. Pass to number 1. Number 23, Lebron Tagalog. Pasok ang 3 point. Hindi na kailangan ng 15 seconds. Titira na si Lebron. Wala. Nakakuha ni Jakey. Wala pa rin. Benji. Benji na naman. Gulo. Uy! Wow! Sakto eh. Papasa sana niya kay Bruce. Donnie, bumeke. Involved na naman si Lebron dun. Puro si Lebron ang pamonster niya. Highlights yan. Sa highlights man lang makabali kayo. Shoot that shit. Yeah! 3 points, Jakey. Shoot that. Kay Donnie. Kasi si Donnie. Uy! Patay na naman si Lebron! Number 50, 2-point shot. Nakasanay. Nariba nila. Stat. Diretso na lang. Lancerot. Hindi nakaharang si Daddy Jules dyan. Laki ng lamang eh. Jake, lumayo-layo ka na pag si Bruce. Hop! Benji, pass to Lance. 2 points by Lance. Ito na. Yung huli na po na score. Uy! What a move! Lebron. Yung center nila nandun na sa kapila. Good! Oop! Lakas naman na! Ay! Kaya kagano pwesto? Na mama. Okay, isa na lang sa huli.
naman ang sigaw ng number 5. Wow! Number 5. Uy! Rebound and points, ha? Donnie. Ay, po, Diyos ko po. Naku, isang boses sa Sebros. Number 5. Kaya mo yan. Kailangan ka shooting, tol. Naku, ganda ng pasa. No miss. Don't miss. Don't miss that close. Yun! Padali rin si Bruce, sa wakas. Wala yan, oh, Bruce. Galing. Iiwas pa yun. What a shot! Bustos, pass to number 8, number 6. Orate, shine, layup, 2 points. Maganda yung sapatos niya, no? Kala niyo ba yung sapatos ng shiny? Uy, tira nila, 3-point shot, wala. Wow! Hermes, patay. Wala, lalaki ng mga bata. Hermes, pass to Bien, Bien. Hermes, yes, 2 points. Hermes, 2 points. 30 points na tayo. Kanina, meron po tayong history na making 51 points, ha? Daniel, rated PSG, Donnie. Iwan pa sa pamilya. Lagi na naman celebra na naman. Diritso na, diritso. Uy, lumipad. Lumipad ako, di ba katalon sila? Ay, Rodel yun, natutulog lang, nakaribang pa. Uy, celebra na naman. Dada, buwang mo. Kuha lagi. Oh, ganda na back shot ni Daniel. Benji, baka maka-address pa to, maka-address. Si Kaloy na naman. Best defender of the game. Boom, 3 points. Sabi nga number 20, Lance. Pero mahaba pa oras, mababawasan pa yan. Rodelio, patirahan nyo na, wow! Boom! Ay, titira na yan, si Sir Benji. 3 points again! Bang! Ayan, nagkasunod-sunod na. Donnie, inugulo ni Hermes. Takbo, patay ka na dyan. Oh, wow. Okay, sir. Pag na-dead ball lang. Rodelio, labas. Ayan na, Rodelio, fake. Oop, what a pass. Sayang. Wala pa rin eh. Wala, rebound by Hermes. Wow, Hermes. Siguro ilan na ginagawa ni Hermes? 30 points na? Sab. Di walang dead ball tol. Wala sub tol, walang dead ball. Bang! 3 points. Okay. Donnie. Ay, naku, Diyos ko po, Donnie. Kumakatawa si Epe, parang di naging kakampi ah. 2 points, Jules. Konti na lang po, 2 minutes. Oh, lahat mga bata. Si Lebron lang hindi. Oh. Lance. 2 points by Lance. Nag-aabol. Marami ka, 1 minute, 7. Meron pa pag-asa.
ba? Tinignan pa talaga ni Daddy Jules si Serging, ha? Bruce, ang 3 points nga. Ako malakas ang 3. Wala naman yan eh. Wala po tayong breaking.